bayɛlɛmalikɛlaw bɛ tubabula de a ye na n'o kalan a ka bayɛlɛma fɛ mɔgɔ tɛ baara sɔrɔ n'a bayɛlɛmana a bɛ consommer yɛrɛ fɛ mɔgɔ fana na a consommer an bɛ se k'a fɔ de ko ka tenue dilan usine tɛ yan mais tenue dɔnbaga tɛ Mali la o ye kuma wɛrɛ ye dɛ misali ta kɛ k'a lajɛ Malien yɛrɛ bɛ fɛn min don ni fɛn bɛɛ a ka ca ni san 60 o ye jean ni bazin mais Mali yɛrɛ kɔnɔ maa si tɛ Mali opérateur économique la min ye courage sɔrɔ ka bazin dilan usine dayɛlɛ o tɛ a bɛɛ bɛ bɔ Allemagne ninnu de la a bɛɛ bɛ bɔ Allemagne ni dugu wɛrɛ ka na Mali yɛrɛ kɔnɔ Malien de bɛ bɔ yan ka taa jean san Banjul tout près ka na n'a ye coton jamana digitigi de ye nin ye dɛ mais i tɛ Malien du foyi ta n'i ma ni fini 2 sɔrɔ yen n'i ma bazin donna sɔrɔ i bɛ jean donna sɔrɔ yen n'i m'a sɔrɔ cɛkɔrɔba kunda i b'a sɔrɔ den kunda i b'a sɔrɔ a b'u ka den fitinin na min bɛ minnu ma i bɛ jean dɔ sɔrɔ a la misali ta coton kilo 1 ta dɔrɔn i k'a lajɛ coton kilo 1 u bɛ t'o bayɛlɛma k'o kɛ chemise ye coton kilo 1 o tun b'a feere waati dɔ la 51 u bɛ t'o yɛlɛma k'o kɛ chemise ye an b'o chemise san 2000 f'u bɛ tila ka fɔ chemise 2000 ta de bɛ awɔ mais coton 50 la donc o kɔni o fɛn kɛra ayiwa Aziz o b'an bila ka taa an ka ɲinini dɔ la an y'a ye k'a fɔ ko Mali wari mais franc b'a kan Mali wari alors que Malien b'a fɔ ko ko Mali wari wagati mais franc malien don voilà ni danfara ye jumɛn ye n'i y'a ta k'a lajɛ kanko problème de tun bɛ depuis a kuma o de la n ko autorités tun t'a dɔn u tun t'a dɔn u tun t'a dɔn yɛrɛ o de la denafila sigira an ka kanw de kama mais o bɛɛ n'a ta an ka kanw ma se ka français bɔ yen parce que u y'a ye an ye ko bɛɛ kɛ an ka kan ka na a ma se ka na yɔrɔ kelen pe min tun bɛ k'u jɛ o ye jamana constitution de faransi ka kan b'a ka sariya de la article 2 Turki ta y'u ka sariya kisɛ 3nan ye bon Mali ka sariya kisɛ 25nan a sɛbɛn don ko maliyɛnw ka kan ye français donc aw bɛna kan wɛrɛ don bala cogo cogo a tɛ se ka français gosi ka bɔ yen bon Modibo ka wagati Modibo y'a ye ko jamana tɛ taa ɲɛ k'i to wali wari kan Modibo nana ni franc malien donc français kelen in tun bɛ halisa o de la a nana franc malien n'o tɛ n'an ye français bila an n'a wele cogo dɔ la a tɛ kɛ Mali wari ye o min b'an bolo bi i b'a dɔn africain sɛgɛnlen don dɛ an de bɛ hali kalo nata an bɛna taa an ka yɛrɛma hɔrɔnya laɲɛnamaya o tɛ yan wa nkalon don laada ko de don depuis salon n y'a fɔ laada de don mais tiɲɛ tɛ aw bɛ taa k'aw b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya laɲɛnamaya mais wari min yɛrɛ bɛ kɛ k'o fɛnw labɛn aw ka jɔnya k'o kuma sɛbɛnlen don wari kan franc de colonie française d'Afrique o ye tiɲɛ e ye Mauritanie ye k'o franc CFA dun tuguni yan a t'a dun a bɔra a la wa a tun b'a dun yɛrɛ de Mali ta u nana n'o ye ko franc CFA et puis de b'o dugu ma o kɔrɔ ye ko nin dilanna Mali kama a bɛ Côte d'Ivoire ta la k'a bɛ Sénégal ta la e yɛrɛ k'a jateminɛ ne ka denmisɛnnin famille la dɛ jamana min bɛ diɲɛ kɔnɔ ko jamana 14 ɲɔgɔn na k'o bɛɛ ka wari dilannen n'u ka wari garantie gulonnen n'u a kelen na ne b'a jamana min dɔn o ye France de ye parce que Allemagne ni Angleterre bɛ jamana dɔ ka wari dilan mais u jɔlen tɛ n'a garantie mais France b'an ta dilan ka tila ka garantie de bon o garantie mun filɛ nin ye jɔn de b'o bɔ jɔn de b'a garantie n ko bɛ an de ka dugu jukɔrɔ nafolo bɛ ta ka taa bila a kun kɔrɔ o sanu ninnu tɛ bɔ an yɛrɛ de fɛ yan wa o sanu yɛrɛ bɔtɔla la sisan yɛrɛ dɔw y'an wele ka yan fan fɛ ko entreprise minnu bɛ sanu bɔ yen k'u bɛ Ghanayɛnw ni Nigériens ko n'olu nana dɔrɔn k'u b'olu bɔ baara la ko ka Ghanayɛnw ni Nigériens ta olu nɔ la k'olu faso yɛrɛ ye dugu ne ko n ko fɛn kelen tigi fila kelen b'a yɛrɛ nɛgɛ dɛ Maliyɛnw ni Français Mali ko la Maliyɛnw b'u yɛrɛ nɛgɛ dɛ o de ye tiɲɛ ye u k'o fɔ Assimi ye u k'a fɔ bɛɛ ye u k'a fɔ Sadio ye Maliyɛnw ni Français Maliyɛnw b'u k'u yɛrɛ nɛgɛ dɛ cogo di voilà an ka taa sariya la n'i ye sariya ta dɔrɔn i b'a ye pɛrɛ Mali ye Faransi dugukolo dɔ de ye Faransi sariya kɔrɔ bɛ yɔrɔ min na yen tɛ Faransi dɔ ye yan o kuma tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ o la ne ko n k'an ka sariya in de falen parce que mɔgɔ bɛ samara de tigɛ ka bɛn i sen ma koyi mɔgɔ t'i sen tigɛ ka bɛn samara ma an man kan tɛ k'an tabiya tiɲɛ ka don Faransi ta da fɛ an bɛ Faransi de ka fɛn dɔ ta k'o bayɛlɛma k'o don an ta da fɛ an kan ka kɛ ten de i y'a ye donc wari o de la a ka da ne ye wari in yɛrɛ ka falen quoi u ka wari in bɔ France hali ni Côte d'Ivoire ni Sénégal n tɛ fɛ ka bɔ a la an ka bɔ a la parce que bɛɛ tɛ kunu waati kelen donc n'an nana n'an ka wari ye wele cogo fila in o ka bɔ a la i ma u b'a dɔn an kunna ko 1,200,000 o tɛ tiɲɛ ye diɲɛ jamana si 1,000,000 ka kɛ 200,000 o tɛ tiɲɛ ye 1,000,000 200,000 de an b'a fɔ min ma ko 200,000 an bɛ k'o de wele ko 240,000 200,000 o ye 240,000 o ye 200,000 de an b'a fɔ wari min ma ko 20 kɛmɛ de sɛbɛnlen n'o kan donc an bɛ ka buru san 300 de k'an bɛ ka buru san 60. ouais mais ne ɲɛ b'a la kɔsa in na depuis yɔrɔ CFA yɛrɛ créé en 1945 an bɛ se k'a fɔ a si yɛrɛ tun ye san 75 bɛnkan sɛbɛn kun y'o de ye ko CFA ka ɲɛnamaya ka d'aw ma nka CFA yɛrɛ dilanban tɔ b'a kɛ nin de ye sisan
parce que an b'a ye k'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw de kun jaba ka mɛ sisan a bɛɛ kɛra biga ye bɛɛ kɛra bagan ye o jɔn de ye biga ye sisan anw na ayiwa o kɔrɔ de k'an sago t'an yɛrɛ la a dɔgɔyama yɛrɛ to o de don ne yɛrɛ hakili bɛ sefa warimisɛnnin min na tracteur tun bɛ dɔ sanfɛ n kɔni n ka o wari ye la n hakili b'o o ja la n delila k'o ye yɛrɛ wagati kɛla n yɛrɛ kun t'a dɔn o bɛ bɛn da min ma n kɔni delila k'o ye ɲɛ la n hakili tun b'o la n tun b'o de billet dɔn franc CFA la mais kɔsa n'a kɛra danfɛn tɛ cɛjugu yɛrɛ de ye kɛ baganw yɛrɛ dɔrɔn de voilà mais e bɛ se k'o to a bɛ ka bɔ mɔgɔ la ka kɛ baganko yɛrɛ de ye sisan bon i yɛrɛ ka nafolo ka biganw de ja b'a kan kɛko t'anw ta la o parce que kɛko de tɛ anw na irisiw ka rubulu sanfɛ u ka mɔgɔbaw n'u ka cɛfarinw de fɛnw b'a kan voilà chinois ta u ka maaw b'a kan voilà hindiw ta u ka mɔgɔbaw b'a kan faransi de b'anw ta dilan franc CFA bɛ dun Côte d'Ivoire a bɛ dun Mali la o bɛna jamana in fila jɔ de ka mɔgɔba bila sanfɛ mais hali n'u y'ale komi a ka ca ka bɛɛ ka mɔgɔba kelen kelen bila fan dɔ la donc o bɛ ɲɛ yɔrɔ min na f'aw yɛrɛ k'aw ka wari dilan o la hali n'an ka mɛ Asimu bila dɔ kan an n'a bila dɔ kan ka Modibo bila dɔ kan e m'a ye kɔngo ye fila ye kɔngo kelen bɛ o yɛrɛ b'a yɛrɛ ka wari dilan tile filanin na ko k'a bɛna a ka wari signature falen ko parce que ko olu ye o wari bon ɲɛmɔgɔ falen donc k'u bɛna signature falen 2020 wagati Japon tun nana n'a ye k'a ka wari yɔrɔ dɔ bɛ yen o tɛ briller kosɛbɛ k'u bɛ n'o dilan ko walasa o ka briller parce que u sago de b'a la n ko wari dilan usine bɛ yen i n'a fɔ safunɛ dilan usine de mɔgɔw kan k'o de dɔn u bɛna fɔ a bɛna san joli ta a bɛna ni non an tɛ se ninnu yɛrɛ mais wari yɛrɛ bɛ ne tɛ dɛ Bretton Woods yɛrɛ de y'a fɔ ko ni diɲɛ ko ni wariko gɛlɛyara ko wari bɛɛ ka taa sɛmɛ nafolo la ko nafolo jumɛn ko don ko sanu donc ne jateminɛ kɛ en 73 $1 tun bɛ bɛn 33 onces ma mais anw ye sanutigi jamanaba ye an ye dugujukɔrɔ an ye nafolotigiba ye nka an ka wari dɛnnen don fan wɛrɛ fɛ Azizi o bɛ jɔnya de ko fɔ o de la a fɔra ko Mali ye jamana sabanan ye sanu la farafinna o tɛ yan o kɔrɔ ye Mali ka sanu kan ka ca ni Tunisie ta ye mais Tunisie ka dinar 100 o bɛ bɛn Mali 20,000 de ma 20,000 francs 20,000 ye 20,000 de o an de bɛ k'a fɔ ko 4,000 an m'a fɔ min ma ko 800 dɛ 4,000 sɛbɛnlen don de kan min sɛbɛnlen don ne ka mɔgɔw de ma bɛn kɛra min kan 100 dinars tunisiens ça fait 20,000 francs maliens 20,000 francs CFA a bɛ o de ma cash ka taa sɔrɔ jamana dɔ y'a ka indépendance ta 2002 Timor Leste ka bɔ Indonésie la a marala fo siɲɛ 2 a ka wari ka girin ni Indonésie yɛrɛ ta ye Brunei y'a ka indépendance ta 84 o fana ka wari ka girin n'anw ta ye a ka girin ni Indonésie ta ye e y'o faamu cogo di mais mun bɛ se ka nin kɛ ni nafolo jamanaba ye n'i miiri fer yɛrɛ gansan ye 2 milliards de tonnes an y'o ye Faliya ale ni Kulukoro mara kɔnɔna la sanu réserve mun sɔrɔla kɔnsɔn na Kɛɲɛba ni fɛn yɛrɛ kɔnɔ min tora dɛ ani Kidali ni ka taa bila Kayi mara kɔnɔ 1500 tonnes donc lithium o bɛ t'i jɔ 2 millions et quelques de réserves dans la mine de Goulamina donc e ka nin ressources bɛɛ lajɛ ka ni nafolo parce que i b'a dɔn k'a fɔ wari ye nafolo de ye mais ni nafolo dugu de la o ka wari garantilen don voilà n tun delila k'o de ɲɛfɔ n ko mɔgɔw b'a fɔ ko dugujukɔrɔ nafolo n ko dugujukɔrɔ nafolo tɛ jamana développé ayi dugujukɔrɔ nafolo tɛ jamana foyi développé hakili de bɛ jamana développé n'i ye kɔgɔji ta k'a lajɛ Rwanda de ye capitale Rwanda ka capitale de ye Faba ye min ka sanu ni farafinna Faba bɛɛ mais kɔgɔji tɛ Rwanda c'est la ville la plus propre kɔgɔji tɛ yen olu de kɛra jamana fɔlɔ ye farafinna min sera ka téléphone Android sogolo Marafone olu de bɛ Afrique bɛɛ fana ɲɛ robotique la Rwanda kelen kelen ka taa sɔrɔ ka bɔ nin kɛlɛ bɛɛ la ne yɛrɛ tonton taara Rwanda ka kɛlɛ la ne t'a fɔ ne gardien de ya ne tonton taara Rwanda ka kɛlɛ la génocide in na olu taara la ka bɔ ni ko in bɛɛ la ka tila tuguni ka dilan ka kɛ jamana ye tellement que taasira yer'u la o taara ɲɛ fo Mali autorités bɔra yan ka taa parce que taasira tɛ maa minnu na olu bɛ girin taasira tigiw nɔfɛ tuma bɛɛ ni n k'i ma ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ ni Emirati ta i bɛ da la Mali ka yɛrɛma Dubai ye minnu ka ville dɔ ye ten Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ n'u ta ye i bɛ taa fo san 10 ɲɔgɔnna la mais o bɛ Mali ɲɛ hali Kuwait kelen kelen min ni Mali ye bɛnkan dɔ tɛgɛ nɔgɔ bila f'a bɛ taa fo miliyɔn caman na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ Kuwait ta ye o Kuwait kelen kelen in kɔni Singapour de ye jamana fana ye min ka sanu ni Asie jamana bɛɛ hali Chine Singapour de ye jamana filanan ye diɲɛ kɔnɔ Europe dilan na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ Singapour ta ye ni san 5 Laginɛ ta ka kɔrɔ ni Singapour ta ye ni san 7 mais an bɛ don min na i ko bi Singapour taxi bɛ i bɛ don a kɔnɔ chauffeur t'a la a bɛ t'i bila f'i bilayɔrɔ la
tellement que jamana ni ka dɔgɔ ka capitale ye Singapour ye jamana yɛrɛ tɔgɔ ye Singapour ye CNT membre dɔ y'a yira k'a fɔ ko Singapour bɛ baara kɛ ni anglais de la a tigi m'a faamu kosɛbɛ kan 4 de bɛ Singapour a fɔlɔ ye Malay ye filanan ye anglais ye sabanan ye mandarin chinois ye naaninan o ye tapile o kan 4 de bɛ u fɛ yen donc n'i y'a dɔn mɔgɔw kunna k'u bɛ baara kɛ ni anglais dɔrɔn ye a bɛ mɔgɔw lafili u bɛ baara kɛ n'u ka kan de wa u développera o de la diɲɛ kura nataw o sow bɛ Singapour de an bɛ don min na i ko bi diɲɛ kura mɛ kana diɲɛ kura nataw le mode futur olu so jɔcogo kuraw bɛ Singapour de olu la b'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu solila ka wuli ko diɲɛ y'olu de ta ye ne ko la taasira bɛ maa minnu na diɲɛ y'olu de ta ye i y'a ye voilà donc hakili de bɛ jamana développer hakili de bɛ se ka ressource bayɛlɛma k'a kɛ fɛn dɔ ye hakili de ye sanu hakilimaw de ye sanu bila wari garanti la o yɛrɛ ye sanu fanba ye n'o tɛ sanu yɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ labaara ka don technologie nano la ordinateur quantique n delila ka kuma fɔ n k'a kan ka bɔ a mɛnna bon mécanique quantique bɛ depuis 1900 combien i y'a ye mécanique quantique bɛ mécanique façon jumɛn mécanique ye sugu fila ye mécanique minnu b'u ɲɛsin fɛn belebelemaw kalama ani mécanique minnu bɛ jigin fo fɛnw na minnu bonya bɛ tali kɛ Planck ka jateden na n'a bɛ f'o ma ko constante de Planck parce que Planck fana tun ye scientifique ye a tun bɛ Allemagne bon an tɛna don o histoire la kosɛbɛ o bɛ tali kɛ yelenw ni i ɲɛ t'aw ka yelen ninnu na kɛlen do ka woniw bɔ a la ka u dakiɲɛ k'u kɛ ten walasa ni yelen bɔra vitrine minnu b'a kɔnɔ yelen bɛ ci o vitre na donc a bɛ yɛrɛkɛ ka taa yɔrɔ jan donc nin bɛ donna ye optique de la o optique kelen de la caméra ninnu b'a la o optique kelen de fana na microscope bɛ kalan ye parce que micro o bɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a bonya bɛ kelen k'o tila miliyɔn kelen na fɛn fɛn bonya bɛ ten n'a bɛ f'o ma ko micron minɛn min bɛ yamaruyali kɛ k'o ye a bɛ f'o ma ko microscope. c'est micro kɛ o bɛ ko mɛrɛntɛni. voilà fitinin. mɛrɛntɛni. voilà fitinin bɛrɛkisɛni bɛnɛtɛni. ɲɛ tɛ min ye o la n'i ye mɔbiliw tile ta i bɛ jakarta kilew ta a bɛ k'i kɔnɔ k'u bɛɛ ye kelen danfara min b'u la ɲɛ t'a ye quoi ni danfara jigira 10 puissance moins 6 duguma dɔrɔn ɲɛ t'a ye tuguni o la il y a microbe. Donc il y a micro, ensuite il y a vie. Donc ni ma fɛn fitinin min bɛ yen n'a ka dɔgɔ. Latin de don français tɛ o. O de la n'an ka mɔgɔw bɛ kuma u b'a fɔ ko karisa kɛra tubabu ye. A bɛ k'an kɔnɔ ko minnu bɛ Europe k'o de kɔrɔ ye ko tubabu. Ne an ka ministres de bɛ wele ko les tubabu. Tubabu kɔrɔ. Tubabu ye arabukan de. A kɔrɔ de ko farafin min ye européen ka taasira ta c'est ça on appelle un tubabu. C'est comme le Satan. Ouais, mais elle est tubabu ye sa wala. E yɛrɛ ye tubabu fana. Aziz o kuma na fɛn min ye tubabu ye a bɛ dan sigi an ka bi émission na k'i fo k'i waleɲuman dɔn dante foli min na Aziz an kɔni y'a bɛɛ fɔ sa k'a daminɛ jɔnya juru ta yɔrɔ nafolo kalan yɛrɛ so ka taa bila o kuma na fɛn min ye dugujukɔrɔ nafolo la fo ka taa sɛmɛ wari la ka taa bila farafinna yɛrɛ ka taasira ko an ye nin bɛɛ ta ka nin walawala ne kɔni bolo bi fo ka taa bila ɲɔgɔn dan bɛ kɛ ko minnu na an bɛ taa gɛlɛya sɔrɔ waliko de la kuma bɛɛ i yɛrɛ da don la ko walawala kosɛbɛ fo ka n'a bila o kuma na fɛn min ye yɛrɛ kalan dɔn yɛrɛ ye ka taa bila fasiya dɔn yɛrɛ fɛnɛ la nin na kuma in na an bɛ se ka min fɔ maaw ye min ni o kuma na kuma mun don an ka taasira kelen t'an yɛrɛ la Aziz n'i ye nin kuma bɛɛ lajɛ nin bɛɛ bɛ taa bila mun na Mali ka taasira kelen ta Mali k'i sɛmɛ fɛn dɔ la. C'est pas parce que nafolo bɛ n fɛ yen n'i t'a la baara fu don nin bɛ n fɛ yen fɛn o fɛn n'i gulon don mɔgɔ wɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ wa Aziz farafinna dugu 10 min ɲɛ a bɛɛ ka wari b'a yɛrɛ bolo a bɛɛ ka kan b'a yɛrɛ bolo. Et puis francophone jamana kelen t'a la. Ne ko de ɲɛfina nanzara kalan kelen t'a kɔnɔ sabu ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka n'i sigi a bɛ sɔgɔli kɛ nin kuma yɛrɛ kunna quoi. O de la n ko n ka kuma ɲɛdɔn o de la n b'a fɔ n ko ɲɛmɔgɔ nɛni tɛ an ma se an ka ɲɔgɔn buruja foyi et puis maa si ma bali vesti don la maa si ma bali mobili boli la. N ko arabuw bɛ vesti don mais bi in na u bɛ cogo di est ce que Maroc ninnu bɛ cogo min na ko bi Aziz mais an bɛ siɲɛ wɛrɛ émission n'i ye layidu dan an ma semaine wɛrɛ an bɛ fɛ i ka ɲinini kɛ kosɛbɛ kungo kolon ale ni fura pharmacie et la forêt bi Mali bɛ jusqu'à peut-être 8 millions d'hectares de forêt o de b'an bolo kungo kolon na kungo kolon ka ca fo ka ca mais Aziz i b'a kalama an kɛlen bɛ ka kɛ furaw de bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ an ma kɛ fura jamana ɲini jamanaba ye a ka d'an ye ka nin fila da ɲɔgɔn na ka na n'a ye mun kama bi an ka bana yɛrɛ nin y'an san 60 an dɛsɛlen don pali de la an ni pali de bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ.
parce que ko pali kun ma ɲɛdɔn kosɛbɛ. Voilà, o de o a nature yɛrɛ ma ɲɛdɔn. An bɛ na ni o ye donc hectare i b'o fɔ mɔgɔ ye a bɛ bɛn ballon-tan terrain mɔgɔ bɛ ballon-tan yɔrɔ min na gazon bɛ yɔrɔ min na poteau kun n'a kun. Awɔ 100 mètres sur 50. 100 mètres sur 90. 690 plutôt. O tɛ yan bon n'i ye yan kɛ mètre 100 ka yan kɛ mètre 100 n ko de bɛ hectare kelen ma bon e ko sisan ko o million joli de bɛ yen donc i b'a dɔn f'i ka équivalence de di walasa mɔgɔw ka fɛn faamu quoi. hectare kelen bɛ bɛn o de ma ballon-tan terrain mètre 100. Awɔ mètre 100. O de yan kɛ 90 yan kɛ 90 bi kɔnɔntɔn a kɛ 100 ye. 100 100 jɔjan 100 seleke. voilà a bɛ n'a fɔ n'i ye maliyɛnw tilan Mali population na a bɛ bɛn 3e pont kun n'a kun ani 3e pont kun n'a kun o kɔnɔna mɔgɔ 14 dɔrɔn de bɛ jɔ n m'a fɔ du 14 dɛ mɔgɔ 14 dɔrɔn de ka yɔrɔ o ye Mali kɔnɔ tellement que dugukolo b'an bolo siɲɛ wɛrɛ an bɛ kuma o kan. An bɛ kuma o kan an y'o jateminɛ k'a ye k'a fɔ an ka kungokolon yɛrɛ fɛnɛ yiri minnu bɛ yen n'olu tɛ tɛmɛ mètre 2 janya fɛnɛ kan Aziz o yiri dɔgɔyara kungo yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ dɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ kɛn bɛ k'i nin da o la parce que a fɔra ko walasa yiri ka tɛ kɛ